Form up on me. Enemies ahead. Form up on me. Enemies ahead! Enemies ahead! Wait.
Form up on me. Form up on me. Enemies ahead. Form up on me. Form up on me. हम एक वाक्य से करेंगे जो जहाज में उस वक्त रूनुमा हुआ जब फ्लाइट तकरीबन 27,000 फुट की पढ़ के देखा तो हैरान है कि इसके मामला कहां तक जाना उससे सोए की ठुकराई शुरू समझा नहीं पापा जो है जल्दी पढ़ के ठीक तो पड़ जाता लिखू है ना Fall back to safe zone. Form up on me. Enemies ahead. Watch out. Watch out.